lam, ya, wow, lam, ya, wow, lad. Ay, oh. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Naglagay ka. Ito ay suko na yan, suko na. Ito lang ang tanwin at saka di dapat ito dito. Alif, lam, kaf, ta at saka ba. Lagyan mo yan ng bawal na mabasa ko siya na al-kitab. Al-kitab. Ganyan yan. Pero ganyan ang bawi sa last. Ito ay al-kitab. Al-kitab. Sabi ko al-kitab. Anong kulang dyan? Anong ilalagay mo dyan? Sabi ko al-kitab. Ito ay nailagay mo lang ay kung basaan ay al-kitab. May kulang dyan. Anong ilalagay mo dyan? Sa kaf na mabasa ko siya na dito sa ta na mabasa ko siya na tab. Yan ay tab. Tab. Al-kitab. Oo. Al-kitab. Hindi mo alam, no? Ito, alipus sagira. Pwede man. Patingin. Pero pwede rin, pero walang ganun. Pero hindi mo nga alam eh. O ito pa. Alif. Kaf, fa, ra, ya, at saka nun. Ganyan ako lang maglagay niyan. Lagyan mo ng bawal na mabasa ko siya, al-kafirin. Ang alif at saka lam, kaya hindi ka na maglagay ng bawal yan, automatic na yan na al kung basahin. Yan ay al-kafirin. Sabi ko, al-kafirin. Kanino itong alipusagira? Kanino magmamayari dito? Sa kaf or sa fa? Sa kaf. Al-kafirin. Wala naman ganun alipusagira na ganyan. Ang alipusagira ay ganyan lang. Ko talaga. Umalis ka na ka. Very good ka na. Dito naman tayo sa ika-61 kasura. Suratus Saf. Asaf. Iwan ko ba? Paano ba? Asaf or saf? Paano basahin yan? Paano basahin? Saf. Asaf. Basahin mo. Ubusin mo na lang. Sige, ubusin. Sige. Lalisan ka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Okay.